लगिला सब गला बेकार हो गला टेडी भल लगिला बुला बुली ओके आम गाँव यात्रा ओके बढ़िया ओके मिनी फैन किणी नहीं गई किसी मिललानी मु जाई पाइलेनी गुपचुप खाई गेलु आ कुछ खाइलेनी बस आला गुपचुप खाई देखा तो बैड लक एटा तमर झियर तम झियर बा बुझलो ए चश्माटा खाली आ ए जो आउड चश्मा आइलोनी मु काली आनी मो एटा मोर एटा बबल दीदी मु काली ओड चश्मा आनी एटा मोर लो मामुन दे एडी एटा मोर देख तो गग्लेस सेम दी जन आम चाओ आग मु आइली ता छटा किट्टे देखछड़ी आरंभ करिनी आरी आरी आ एसी लगेबानी हला आ एसी लगेयानी हला एउडा ही बुलिया थर केते बढ़िया पवन केते सुंदर आरा रहिता एन कटी गले भलो हो आरी मो पाखे नै केन थोई देले भलो हो चार्जिंग सिस्टम एटा नाही की चार्ज अरे तो कोड तो देनी ता धीरे घर देले डाक्टर रे टिके चलियार ना ना कष्ट हो तू कोड नाही चिंगुरी भलो मोर गोटे कानर ताली ले लो अरे जे जो कानर भांगियो ना ताली ते नहीं इसरे जाना के दरकार खाली आ गोटे नहीं सब नमे नुवा कानरटा लगा गुड्डी मनटा भारी दुख होइथियो तार मोर किछु खाइ पारुनी किछु खाइबाने तार हमरा एडी पाची जाय त कोळा हे कि जाईची केमी टंसे आइसक्रीम खाइए गई ठंडा दिन से बड़को हे गई थांगे संग मेडिकल गला हला आइसक्रीम खाइ आमे मु भी खाइ आइसक्रीम तोर पर खाइया जी ओइ भल लागुची मते दउनु ब्लॉग पर मना खाइ जा काले हम काले के कुछ खाइ उल्टी फोपाड़ी दे झाड़ा की हाल तो हां तो झाड़ा की मु नजर पर टिके चॉकलेट खाइला लास्ट चॉकलेट ये आगे छाड़िबो पहले सी खाउ ना सी दे मु दे भांगी करो दे दी सी खाएगा चार्ज दियो जी जार ये मो फोन में चार्ज नहीं ये पूरा छुआ घर रा सानो मत तो काई करो ले छु नको कर अच्छे जा करे कथा कर दिया पखाड़ पार्टी यात्रा रा हो पखाड़ पार्टी लेंबू मुझे गुड देली लेंबू चुबु लेंबू खाओ ना तो मुंडा मुझे बुडे नहीं लागिबो ना एमटी कर देला ना एमटी हेई था तो हो कर अनाओ हमारा जो पखाड़ पार्टी चलची यात्रा खाओ हमर सब गेस्ट मानु पखाड़ दे छुटाई यात्रा रे पखाड़ खाई की सब
ଖାଇଛି ଆଉ ୟା ସଲୁ ଆସିନି ଶେଷରେ ତା ଜମାଣ ମଜା ଲେଖା ହେଇଛି ରୟାଲ ଗୁଗୁ। ରୟାଲ କଣ ଗୁଗୁ ଆ ନା ତୋ ନା ରୟାଲ ଗୁଗୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗାଗୁ କିନ୍ତୁ ଗୁଗୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗାଗୁ ଗୁଗୁ କଣ ଗାଗୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବନ୍ଦ କରିବେନି ବୋଧେ କାଲି ବନ୍ଦ ହବନି କାଲି ବନ୍ଦ ହବନି ଖୋଲା ହବ ଆଜି ତ ଛାଡ଼ିବୁ ସକାଳ ବନ୍ଦ ହବନି। ହଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି ହେଲା ଆଜି ତ ଛାଡ଼ିବୁ ଆଜି ହବନି ଛାଡ଼ିଲାଣି 2 ଦିନ ଲାଗିଯିବ କାଲି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ହବ ବୋଧେ ଏଡିଟିଂ ହବ ଏଇଠି ବଇଛନ୍ତି କାଲି କରିବନି ଆଉ ବ୍ଲଗ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଚଢ଼ାଉ ଇଏ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଓଲ୍ଟା ନାଚୁଛନ୍ତି କି ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ହଁ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଲୋକଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଇ ପିଲାଟା ଆସିଛି ଓଲ୍ଟା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ଇଏ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଉଣ୍ଡିକି ଦେଖିବ ନାଚିବେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଉଣ୍ଡିକି ସିନ୍ ତ ନାହିଁ ତ ଆମର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ସଇଲା ମାନେ ଆଉ ଅଛି ମାନେ ସରିନି ଆହୁରି ବି ଅଛି ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାରଣ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ସକାଳେ ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନହେଲେ ଏ ପିଲାଟା ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ କହିଲା ମାସ ଆଉ ଟିକେ କହିକି କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 4:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ରଖିଦେଇଛି ମାନେ ଟିକେ କହିକା ହଉ କାଲି ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କାଲି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆସିବ କାଲି ଆମର ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ କେହି ବି ଆସିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏଇଟା ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଡେଟା ମୁଁ ତ ବୁଲାବୁଲିରେ ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ଲାଷ୍ଟର ଯାହା ଟିକେ ବନେଇଛି କାଲି ସେଇଟା ଫୁଲ୍ ଭଲକି ଆସିବ କାଲି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାଣି ବୁଲାବୁଲିର ଆଜି ଅଳ୍ପ ଅଛି ଯେତିକି ଯାହା ହେଲା ଆଜି ଯେତିକି ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ କମେଣ୍ଟରେ ଫେଭରେଟ୍ ପାର୍ଟଟା କ'ଣ ବତାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ୁଛି ଭଲ ଚାଲିଥିଲା ଭଲ ନାଟକଟା ଥିଲା ନା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ମୋତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇବି ବୋଲିକି ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ କ'ଣ ଫେଭରେଟ୍ ପାର୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ପାର୍ଟ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୋ ମାଉସୀ ବହୁତ ମେହନତ କରିଛନ୍ତି ୟେସ୍ କ'ଣ କହିଲ ବାଧିଲାନି କୋଉଠି ଶୋଇବା ଏଇନା ଆମେ ଫାଙ୍କା ଥିବ ତ ରୁମ୍ ଏଇନା ଦେଖିଆ ମୁଁ ଆମ ରୁମ୍ ଫାଙ୍କା ଥିବ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ସବୁ ରୁମ୍ରେ ଆଜି କଭର ଆଇଲେ କାହିଁକି ସବୁ ରୁମ୍ ଏପଟ ରୁମ୍ଟା ବୋଧେ ଭାଇ ଶୋଇଥିବେ ସେପଟ ରୁମ୍ ତ ସେମାନେ ଛୁଆର ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ ଏପଟ ରୁମ୍ ତ ବାବା ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ ବାବା ଶୋଇଥିବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ କେଉଁଠି ସେ ଡାଇନିଂ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଚେୟାର ପକେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆସିବେ ସଇଲା ହ୍ୟାଲୋ ଚପଲ ଛିଡ଼ିଯିବ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା